Start na naman. Ogoy, binila mo ba di kagad? Palunok mo muna. Oo, bawasan mo. Maliit lang bunga nga nila eh. Guntingin mo. Ayan na, kinagat na. Sige lang, ipasubok mo lang. Ipasubok mo lang ah. Subukan mo muna. Pasubok. Hindi malunok. Yung balat lang talaga. Malupait. Yan, yung purma. Nadali ni Ipor. Malupait. Uy. Green ang kulay. Kakaiba kulay. Yan. Ayaw. May ano kasi, may tansi. Ayaw pa rin. Kinagat na kanina eh. Saan? Alam, may ahas. Asa, tubig to. Tubig, ayan o. May ahas mga bade. Ahas. Okay ni mo, ayun. Palaka. Pinakain yan. Oo. Ahas sa tubig. Ayan. Ayan na. Kuha na. Laglag. Kinagat niya agad. Patay ka ngayon. Gutom ka talaga. Binitawan. Yan oh. Kumilos agad eh. Sapul. Ayan. Ayan oh. Sinubo na. Wala pa rin. Ayan, isinubo na. Ngunit hindi umubra. Bawasan mo konti po. Kalaki. Kalaki ba di? Jangka ka mo. Jangka naman ka mo. Kalaki. Dali. Dali ni pare, sintro ah. Sintro yung pagka-video ah. Uy! Sanggala lumabas pa. Hindi pumalik yung takip. Ibalik mo yung takip. Delikado yun.